नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. स्कील इंडिया उपक्रमाक लागून असंख्य लोकांक फायदो जाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अधोरेखीत केलां. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भर दिला की शांघाय सहकार्य संघटना एससीओन दहशतवाद, फुटीरतावाद आनी अतिरेकवादाच्या मुद्द्याचेर कडक भुमिका घेवची. भारतीय विशिश्ट ओळख प्राधिकरण म्हळ्यार UIDAIन पालकांक 7 वर्सांनी ताचे वयल्या भुरग्यां खातीर अनिवार्य बायोमेट्रीक अपडेट पुराय करपाचें आवाहन केलां. समोसा, जलेबी आनी लाडू ह्या सारक्या अन्न उत्पादनांचेर चेतावणी लेबल्स जारी करपाचे निर्देश दिल्ल्याचो दावो करपी माध्यमाच्या खबरांक भलायकी मंत्रालयान भायर आयलां. PV सिंधू, लक्ष्य सेन आनी दादल्यांची दोट्टी जोडी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी हांचे सयत आयज टोकियो जावपी जपान ओपन सुपर 750 सर्तींत आपली मोहीम सुरू करपाची आसात. आतां पुराय खबरो. स्कील इंडिया उपक्रमाक लागून असंख्य लोकांक फायदो जाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अधोरेखीत केलां. तांकां नवीन कुशळटाय आनी संदी निर्माण करून सक्षम केलां. केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हांच्या सोशल मिडिया पोस्टाक जाप दितना मोदी हांणी म्हळें की ह्या मोहिमेक 10 वर्सां पुराय जाता आसतना सरकार ह्या मोहिमे वरवीं कुशल आनी स्वावलंबी युवा शक्ती निर्माण करपाक वचनबद्ध आसा. प्रधानमंत्र्यान मुखार म्हळें की हें अभियान देशांतल्या तरणाट्यांक नवीन कुशळटाय आनी जागतीक सर्वोत्तम पद्दतींनी कुशळ करपाचो संकल्प बळकट करता, जाका लागून भारताचें विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय जातलें. उत्तराखंडांतल्या पिथोरागडात जाल्ल्या रस्तो अपघातांतल्या जिवीतहानी बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख व्यक्त केलां. जखमींक बेगीन बरें जावचें अशी शुभेच्छा मोदी हांणी दिल्या आनी अपघातांत प्रियजनांक वगडायिल्ल्या विशीं शोक व्यक्त केला. तांणी प्रत्येक मरण आयिल्ल्या नातेवाईकांक पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधींतल्यान 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केल्या. जखमींक 50,000 रुपया दितले. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भर दिला की शांघाय सहकार्य संघटना म्हळ्यार एससीओन दहशतवाद, फुटीरतावाद आनी अतिरेकीवादाच्या मुद्द्याचेर कडक भुमिका घेवची. डॉ जयशंकर हांणी काल सांजे चीनांतल्या तियानजिनांत जाल्ल्या एससीओ परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिशदेंत भाग घेतलो. पहलगामांतल्या दहशतवादी हल्ल्याचो संदर्भ दीत तांणी म्हळें की धार्मीक फूट घालपाच्या उद्देशान जम्मू आनी काश्मीराच्या पर्यटन अर्थवेवस्थेक कमजोर करपाक हें जाणून बुजून केल्लें. आंतरराष्ट्रीय वेवस्थेंतल्या सद्याच्या अवेवस्थेचेर उजवाड घालतना डॉ जयशंकर हांणी म्हळें की आर्थीक अस्थिरता वाडत आसा. भारतान एससीओत स्टार्टअप आनी नवोपक्रमांपासून ते पारंपारीक वखदां आनी डिजिटल भौशीक मुळाव्या सुविधां मेरेन कितल्याशाच क्षेत्रांत कितलेशेच फुडाकार घेतल्या. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भारत आनी चीना मदल्या द्विपक्षीय संबंदांच्या हालींच्या घडामोडी बद्दल चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांक म्हायती दिली. बसके वेळार तांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यो शुभेच्छा भेटयल्यो. As neighboring nations and major economies in the world today, there are various facets and dimensions of our ties. Measures towards normalizing our people-to-people exchanges can certainly foster mutually beneficial cooperation. It is also essential in this context that restrictive trade measures and roadblocks are avoided. Stable and constructive ties between India and China are not only to our benefit, but that of the world as well. This is best done by handling relations on the basis of mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity. नवी दिल्लीन ढाकाक फामाद चित्रपट निर्माते सत्यजित रे हांची वडिलोपार्जीत मालमत्ता मोडपाच्या निर्णयाचेर पुनर्विचार करपाचें आवाहन केलां. भारतानूय बंगाली सांस्कृतीक पुनर्जागरणाचें प्रतीक आशिल्ल्या ह्या प्रतिश्ठीत इमारतीचें जतन करपाक मदत दिता म्हळां. मनमोहन सिंग मदल्या ह्या इतिहासीक इमारतीक उडोवपाच्या हालचालीक गंभीर खेदाची बाब म्हणून वर्णन करून भारतान बांगलादेशाक दोनूय देशांच्या सामायिक संस्कृतीचें प्रतीक आशिल्ल्या वास्तूक संग्रहालयात रुपांतरीत करपाची विनंती केल्या. त्या खातीर सहकार्य करपाचें आश्वासनूय दिलां. ही प्रतिश्ठीत आनी इतिहासीक इमारत सत्यजित रे हांचे आजोबा आनी प्रसिद्ध साहित्यीक उपेंद्र किशोर रे चौधरी हांची आशिल्ली. सध्या बांगलादेश सरकाराच्या मालकीची आसलेल्या मालमत्ता जीर्ण अवस्थेत आसा. बांगलादेशी अधिकाऱ्या कडच्यान ही इमारत मोडटले अशा वृत्ता उपरांत परराष्ट्र मंत्रालयाची ही प्रतिक्रिया आयल्या. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आज उद्देगांतल्या भागधारकांक कॉर्पोरेट सामाजीक जबाबदारी म्हळ्यार CSR उपक्रम वाडोवपाक सामाजीक आर्थीक ऑडिट करपाचें आवाहन केलें. वंचीत लोकां मेरेन वचप आनी तांची कुशळटाय विकसीत करप हें ध्येय आसपाक जाय अशें गडकरी हांणी सांगलें. CSR की व्याप्ति काफी बड़ी है, पर विशेष रूप से रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल इस सेक्टर में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित काम करने की खूब आवश्यकता है. तो इसलिए जो और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से और पिछड़े हुए हैं, वो जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है, उनके पास परिणामकारक रूप से अगर हम जाएंगे और केवल हम सेवा तो करते रहे, पर सेवा से ज्यादा उनके प्रशिक्षण और स्किल को डेवलप करके उनके अपने पैरों पर अगर खड़ा करते हैं तो फिर हमें ज्यादा दिन उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण म्हळ्यार UIDAIन पालकांक 7 वर्सां आनी ताचे वयल्या भुरग्यां खातीर अनिवार्य बायोमेट्रीक अपडेट पुराय करपाचें आवाहन केलां. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान म्हळां की सध्याच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण 5 वर्सां परस कमी वयाच्या भुरग्याक विकासात्मक कारणाक लागून बोटांचे ठसे वा बुबूळ स्कॅन दिवपाची आवश्यकता ना. तातूंत अशें म्हळां की एकदां भुरगें 5 वर्सांचें जालें की ही बायोमेट्रीक अपडेट करप गरजेचें आसा आनी 5 ते 7 वयोगटांत पुराय केल्यार ही प्रक्रिया फुकट आसा. सद्य नियमा प्रमाण जर 7 वर्साच्या वया उपरांत अनिवार्य बायोमेट्रीक अपडेट पुराय जालें ना तर आधार क्रमांक निश्क्रीय करपाक शकतात. अनिवार्य बायोमेट्रीक अपडेट प्रक्रिया पुराय करपाक UIDAIन अशा भुरग्यांक आधारांत नोंदणीकृत मोबायल नंबराचेर SMS संदेश धाडपाकूय सुरवात केल्या. बॉम्बाचे धमके उपरांत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज म्हळ्यार BSEन गुंतवणूकदारांक आश्वासन दिलां की तांचे सगळे वेव्हार सामान्यपणान सुरू आसात. BSEन मुंबय पोलीस आनी आपतकालीन प्रतिसाद पंगडाचे तांचे बेगोबेग आनी वेवसायीक कारवाई बद्दल मनापासून आभार मानल्यात. आयज भारतांत कृत्रीम बुद्धिमत्ता म्हळ्यार AI कौतुक दीस मनयतात. हो दीस जागतीक AI लँडस्केपांत देशाच्या वाडट्या भुमिकेचो उत्सव आसा. बेंगळुरू आनी हैदराबाद सारख्या तंत्रज्ञान केंद्रा पासून ते ग्रामीण भागा मेरेन AI देशांतली भलायकी सेवा, शिक्षण, शेती, प्रशासन आनी उद्देगांत परिवर्तन हाडटा. AI मदली भारताची प्रगती ही वर्सान वर्सा नियोजीत आनी तेंक्याचो परिणाम आसा. सरकार AI फॉर ऑल व्हिजन आनी AI खातीर राष्ट्रीय रणनितीचो उद्देश AIचो वापर फक्त आर्थीक वाडी खातीरूच न्हय तर जीवन सुदारपाक, समावेश सुनिश्चित करपाक आनी समानतेक प्रोत्साहन दिवपाक करता. भारताचो AI प्रवास 1960च्या दशकात सुरू जालो. सुरवातीच्या संगणक विज्ञान संशोधनांत तो सुरू जालो. 1986 ज्ञान आधारीत संगणक प्रणाली प्रकल्पान एक व्हड पावल उखल्लें. 1990च्या दशकांत CDAC सारख्या संस्थांनी सुपर कॉम्प्युटिंग आनी सुरवातीच्या AI कामांत प्रगती केली. 2000च्या दशका मेरेन TCS, इन्फोसिस आनी विप्रो सारख्या IT कंपन्यांनी AIत गुंतवणूक करपाक सुरवात केल्या तर विद्यापीठांनी एक मजबूत प्रतिभा पूल तयार केला. हज यात्रेक वचपी भाविकांक सौदी अरेबिया सरकारा कडच्यान बेगोबेग नांव नोंदणी करपाक सांगलां अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिल्या. Received very strict timeline from the government of Saudi Arabia for Hajj arrangements. In view of this, I appeal all pilgrims interested in proceeding for Hajj 2026 to apply immediately through the Hajj Committee of India website or Hajj Suvidha app. The last date for submitting the Hajj application is 31st July 2025. Let us all work together to ensure a smooth and timely Hajj process this year. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या 75व्या वर्साच्या निमतान भारत सरकाराच्या सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अन्वेषा 2.0 ह्या नांवान एक प्रश्नमंजुषा सर्त आयोजीत करता. ही कार्यावळ 18 जुलैक गोंयांतल्या महाविद्यालयीन आनी विद्यापीठीय विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्या. इत्सूक महाविद्यालयां त्यांच्या प्राचार्या मार्फत ro.pnj-fod@nic.in ह्या ईमेला वरवीं संपर्क साधपाक शकतात. समोसा, जलेबी आनी लाडू ह्या सारख्या अन्न उत्पादनांचेर चेतावणी लेबल्स जारी करपाचे निर्देश दिल्ल्याचो दावो करपी माध्यमांच्या खबरांक भलायकी मंत्रालयान भायर आयला. एका निवेदनांत मंत्रालयान म्हळां की हे माध्यमांचें वृत्त दिशाभूल करपी, चुकीचें आनी निराधार आसा. मंत्रालयान स्वतंत्रपणान एक सल्लागार जारी केला जो कामाच्या सुवातींनी भलायकीपूर्ण निवड करपाक एक फुडाकार आसा. ते वेगवेगळ्या कामाच्या सुवातींनी जशे लॉबी, कॅन्टीन, कॅफेटेरिया, बसकेच्या कुडींत वेगवेगळ्या अन्नपदार्थांत आशिल्ली चरबी आनी चड साखरेच्या हानिकारक सेवना बद्दल जागृताय निर्माण करपा खातीर बोर्ड लावपाचो सल्लो दिता. हे बोर्ड मोठेपण वा लठ्ठपणा आड लडपाक सद्दां याद करून दिवपाक आसात जे देशांत झपाट्यान वाडटा. भलायकी मंत्रालयाच्या सल्लागारांत विक्रेता कडच्यान विकपी अन्न उत्पादनांचेर चेतावणी लेबल्स जारी करपाचे निर्देश दिल्ले ना आनी ते भारतीय स्नॅक्सा खातीर वेंचीक ना. ते भारताच्या समृद्ध स्ट्रीट फूड संस्कृतीक लक्ष करनात अशें मंत्रालयान म्हळां. बॅडमिंटनात 2 फावटी ऑलिंपिक पदक जिखपी PV सिंधू, लक्ष्य सेन आनी दादल्यांची दोट्टी जोडी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी हांचे सयत आज टोकियोत जावपी जपान ओपन सुपर 750 सर्तींत आपली मोहीम सुरू करपाची आसात. बुद्धीबळांत भारताची आर वैशाली, हरिका द्रोणवल्ली, कोनेरू हंपी आनी दिव्या देशमुख आयज जॉर्जियाच्या बटुमी शारांत जावपी फिडे बायलांच्या विश्वचषकाच्या 4थ्या फेरयेंत प्रवेश करतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज बिहार, कर्नाटक, दर्यादेग, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख आनी झारखंडात कांय सुवातींनी घोग्यांनी ते अतिघोग्यांनी पावसाचो अदमास दिला. ओडिशा, पंजाब, उपहिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी उत्तराखंडातूय
ह्या फुडल्या दिसांनी दडकांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. स्कील इंडिया उपक्रमाक लागून असंख्य लोकांक फायदो जाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भर दिला की शांघाय सहकार्य संघटनान दहशतवाद, फुटीरतावाद आनी अतिरेकीवादाच्या मुद्द्याचेर कडक भुमिका घेवची. UAIDAन पालकांक 7 वर्सांनी ताचे वयल्या भुरग्यां खातीर अनिवार्य बायोमेट्रीक अपडेट पुराय करपाचें आवाहन केलां. PV सिंधू, लक्ष्य सेन आनी दादल्यांची दोट्टी जोडी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी हांचे सयत आयज टोकियो जावपी जपान ओपन सुपर 750 आपली मोहीम सुरू करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.